बजरंग दलाच्या गोंय विभागाचो संयोजक विराज देसाय हांच्या कडल्यान दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराक आयज एक निवेदन मेळ्ळें। एक भुरगो जंय पाकिस्तान म्हणटना दाखोवपी व्हिडिओ मुखार आयला। उपरांत हे प्रकरणी पुराय चौकशी करपाची मागणी केल्या। अशा घोषणा कोण शिकयतात ते सोदून काडपाक आनी खर कारवाय करपाक अधिकाऱ्यांक आव्हान केलां। भारतात खंयच असले घोषणाबाजी सोदचे नात हाचेर तांणी भर दिलो। तो भारत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान? जो आप कभी पाकिस्तान जाके आए हो? नहीं। और भारत माता की जय नहीं बोल रहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन सा बोलेगा, भारत माता की जय कि पाकिस्तान जिंदाबाद? कौन सा, पाकिस्तान जिंदाबाद की भारत माता की जय? जोर से यार, सुनाई नहीं देता इधर। हालीं दिसांनी आमी पळयल्यात कोण कोण खंयच्यान तरी येता आनी आपआपलेच जजमेंट दिवपाक लागला आनी आपूण एक 10 जाणां घेवन येता, पुलीस स्टेशना दारां वतात आनी कितें तरी करतात। पण हे असले जावन कायदो रस्त्यार येवचे परस तो कायदो कायद्याच्याच जाग्यार जावपाक जाय। ह्या खातीर आमी आज कायद्याचेर आस दवरून म्हाका दिसता कलेक्टरा कडेन आयिल्ले। कित्याक ते इट इज नॉट द मॅटर। परत एकदां सांगता, पयलीं हांवें एक हेका सांगलें, न्यूजाक सांगलें, ते भुरग्याचे मॅटर ना। हो जे शिकिल्ले सवरिल्ले लोक हे, पण ते मॅटर भुरग्याचे हेजी ना। ते मॅटर आसा की तेका शिक्षण आसा काय कितें, तो शाळेक वता काय कितें, काय तो फक्त त्या मदरसान वता आनी हें शिकता। ह्या खातीर तेजेर डिसिजन जावपाक जाय। हांव कितें म्हणटा, आमी हेतून खंयच कोणें खंय कायदो हातीन घेवचो आनी हें करचें आमी कांयच म्हणना। आय एम मोर वरीड अबाउट द चायल्ड हू इज हॅव्हिंग अ रॉंग थॉट अबाउट द कंट्री। तेजे देशा बद्दल जे म्हाका दिसता देशाची तेजे मनान तेजी जागृती जावपाक जाय की देश हो आपलो खंयचो। हांव ते चेड्याची चूक करिना, तेका जाग्यार हाडपा खातीर कितें कावन्सिलींग करचें पडटलें, तेका शिकयता कोण असलें खऱ्यांनीच आतां सांगूं येना। दीस मायट बी अ टिकींग बॉम्ब, सांगूं शकना। ताका कोणी तरी वायट शिकयता आसतलो आनी तें वायट फाल्यां तो व्हड जातकीर तेंच घेवन जर फुडें सरलो जाल्यार हाणीकय हेज्यावन वर्स्ट कितें तरी जावचें न्ही म्हणून घेतिल्लो हो स्टेप। पण त्या भुरग्यांचे म्हाका आयज त्या भुरग्याक खंय तरी कावन्सिलींग करपाची गरज आसा। इट इज क्लियरली विजिबल इन द व्हिडिओ इटसेल्फ की तो मनीस जेन्ना ताका विचारता, हांव त्या मनशाची सायड घेना आनी हांव त्या भुरग्याची चूक म्हणिना, पण हांव म्हणटा कितें, त्या भुरग्याक तो विचारता तेन्ना तेणें आयकलें आसतलें म्हणून तो ताका विचारता न्ही, तो भुरगो अशें रॉंग थॉटार आसा म्हणून तें कळचें कोणें तरी ताका सुदरोवचो असो ताजो पॉयंट फाटलो हेतू आसपाक जाय आमचो आतां काम करतना। हांवें कलेक्टराक निवेदन दिलां, हेतून भितर क्लियर इन्व्हेस्टिगेशन जावन प्रॉपर म्हाका दिसता ह्या भुरग्याक कोणी जें शिकयलें, ज्या मदरशान जर तो वता म्हणटा त्या मदरशान वचून हेका कोण शिकयता तेजें पयलीं शिक्षण चाचून घेवपाची आनी तेजे कडल्यान विचारून घेवपाची, तेजी चाचणी पयलीं घेवपाची आनी तेका हें कोणी शिकयलें आनी हें कित्याक खातीर तें जालां। गोंय हें सुशिक्षीत राज्य जर आमी म्हणटात जाल्यार तो भुरगो स्कुलांनी वचपाक जाय। ताजो जो सिलेबस आसा तो गव्हर्मेंटान ठरयल्लो सिलेबस आसपाक जाय। तो कोण तरी आपलो सिलेबस वेगळो ठरयतलो आनी पाकिस्तान की जय जर ह्या सिलेबसा भितर आसतलें जाल्यार हें गोंयांत न्ही, भारतांत खंयच चलचें ना।